पुत्र नूर अल्लाह अमर प्यारा मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि अमर प्यारा मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि अरे शफाअतेर कांडारी शफाअतेर कांडारी मदीना वाला अमर प्यारा मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि अमर प्यारा मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि देखे जा आमीना मायर कोले तुआ देखे जा आमीना मायर कोले मधुपुरनी मारी शताचा दो दोले मधुपुरनी मारी शताचा दो दोले जेन उषार कोने रामार भी दोले तुआ देखे जा आमीना मायर कोले तुआ देखे जा आमीना मायर कोले শুধু নারা না আমি সর্বমহল থেকে আওয়াজ চাইবো 100% আওয়াজ দিতে হবে তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে আমার ওই ভাইয়ের একটু আওয়াজ কম দিচ্ছে 50% হয়েছে আর 50% দিলে হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে এই পাশ থেকে এই সাইড থেকে একটু আওয়াজটা কম আসতেছে 75 হয়েছে আর 25 ইনশাআল্লাহ হয়ে যাবে তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে 95 আর 5 পারবেন তো ইনশাআল্লাহ রাজধানীবাসী পারবে তো ইনশাআল্লাহ তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে हाँ फूल मखलूक अजी धोनी उठे के लो फूल मखलूक अजी धोनी उठे के लो